أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu wa Komori, hujumulifuni hanyu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Timvoshiliani tsumu njema ya baraka ya khairi na nguvu za mwili na afya na shaufungulia sha khairi sha halali, amin. Kama wapenzi, tijambe lizanyu haruma izi sauti zinvan njentoe matala uzuzi ya chungwe kamba tikia vojana tsaiwona be tikia haruma mpango wa Facebook FM o representa aliyo hunu Faransa ainesedza hukamba vabaki siku 30 na shendra na ile 26 Mei hungia akodi samba le 26 Mei ini ya mtu azali ya urengai yezi waswanzuani na imana amaizimba univuyanzuani va kaburi secret va prison secret va talaptali secret ikaomba zosifanyishiha na serikali iliyo leo wao mwana ya Badrudini na wantu ikaomba wafanya mpango wenyesiza kila mtu aonyeseza matalazuzi yahe wavo inti droit de réponse bena kutana mwenyezi Badrudini zokweli waswanzuani wanaanzuani rijambe ambaye lazima ni 2021 le 26 Mei 2021 ilazima ni mwanamzwani yake Beti Salama aendese maswa ya Komori halwe sharia sharungwa bina ikarsireki ya nyuma narangali na rambani zikweli nzwani ridhulumilwa arsidhulumilwa karazia udhulumilwa taupara leraini na yumsijua kasinzame risizona matso zozigironga zicha sidezigiro mwali wala sidezigiro nzwani ya jana yontrini dokamba wanyu wangazija na ikasiro mwamba wanyu wangazija sidu wangazija onsi pia bilu wantu ikomba wasirumishe harma iziezi sika wangazija hali msifikiri mba usawa wa hema swa ya Komori na mgitse suala leo tukamba vani va usawa wa maswa ya Komori ya serikali ya Komori na mrambi usawa vanolio ya harma intrini dirlo sawa au tukaomba risishibihi upara ingazija karsiro nganga memwali bidi waswanzwani na vavu waswanzwani derigika zaomba wasi na akili wasi de wengi wasi de rasoma be wakati de wuwu siji paramba rtende wapambe rtende zilukazi na mana rtende kaba msitia wanywanga zija muhairumia nsimdisani banamgaliva hanu lihavi amba vale mwanamzwani au mwanamwali ilazimwani avumulia jambe mbadeini ngatitini ndo nayo isintosha kavu zozarpara rangu 2016 taupara leo rasa karaparo zona karaparo zienshi mkini ni harma itarehi ya Komori in mara ya handa
bera mungalia siparamba yani cela veut dire inikiswa ili vishi hao wala karsi jwe kisweni mana ntrini ya kotsongesa ntrini ija jeje atalewasi ili vijwa kiswa na uangazija. Donc msurongo amba mwenye ngoma na ikakangia ngoma ni ngoma yukairere karaelewa karsele wala karsuelewa na imana na ikarsi kubali mba iturnati lazima ende nzwani hivyo yala ngazi lazima ende nzwani tsako fikiri mba bavo lazima nwanzwani luarenge patsu na matari wa herema mba lazima ni turnati yende nzwani bina kufikiri mba yezi tukombese na nzwani yo yezi ya shikomori urudi hali lumba hivyo ya kuja ngazija ihimidwa na wana wangazija ihimidwa na wana wanzwani ihimidwa na wana wa mwali ihimidwa na wana wa maore maana wa makomori ule basi leo msona azali asfanyao msona hali azali adhulumi wanzwani msona leo hali jeshi lonzwani leo hivyo lumba zijata spara vavo musubu tumrambe mba wasu wanzwani karisishuka msanzani razina na wasidi wanturulo zao basi neka msoronga mba lazima rushuke msanzani maana wasidi rolo zao rukubali biva bomsirenge sezamba kila mtu najue shahe kila mtu najue shahe kila mtu najue shahe nisimwambia ntu ya maswe ya komori yei ya umbwa rangusiku dunia hukulu ya kuhulukulwa ya umbwa hazisiwa za tsamba dziha na bahari mzwana na luha mgazija na luha mwalia na luha maore ana luha javokana wasuyelewa izi luha zonzi pia va martaba harmoni vwehe zimila zatu wanzwani wasirna zatu mila wa mwali wana zao mila wangazija wana zao mila wa maore wana zao mila zavukana zofanana msirambi amba lazima wanwasu wanzwani rishuke rifanyurde wangazija wamisironga mba wangazija kamutsa mumtoe azali musifanya sambla ba mumtoe azali erna mahamili rangu mlo pareni ba msimtoa azali wasi wanzwani ramufanya madamano asikarfanya kaltela alwanyumfanyao lazima rengesize marja asira lazima rengesize marna utungu lazima rengesize hasira zatu hasira ya mtu afanywa hasira wewe umenya mtu aliona hasira wewe nyesiza utungu wa hasira wewe umenya bikazini na hutia muziki ahizina tofauti ya ukumbi na twarabu na madamanu muyafanya ontrini simdisani idimana wasi wanzwani rajambi ambaka basi ukweli vale shihani ngazija wanyumna mila mba mwana wejo halwa zilavedronto mjo mzimbitsa mna mila mba wanyu murongodza muna mila mba wanyu ujo jambi amba na ika mtu unu afanya halatu lazima na remwa mao nzwani yo kaisi man kam simre mazali mao man kam simhala man kam simzimbidza hanu marengo enzi pia vozuzi aswali ngazi mtsambu kavasi mtu ka remasa mamba aswali azali anda aswali mtsambu dagola la ayatullah na babu ngazija aswali malago mengi malago yangazija pia aswali kama shinda marongo amba aswali vano fulani na mashemedi tambe welo nzwani pia zimedia zirongo amba azali ala uswali mtsambu javokana wa mtsambu kawaswali na wae msirambi ambaye lazima rushuke pareni rifanye
ordale rakafanya 97 wavunza mwambemba wasina ya tu strategy ya tu strategy ndio na ideni vale mtamundu wana nduka na kalte nyingi sana soma lazima nazireme wamdure mama kiambani wamdure ngama zangabu wamdure mansongoa zonso makalte hakalte biskima vale kakila wamu ndo wana usile madinga nsongoa ile tu yakamba wana ya kalte moja ndu pia asujua baba adversaire wa hasijua mba wawe ure mansongoa baba lazima najua hala tu evite simsoma zao zahe baba simambia ndeni amba wasi wanzwani ra tranquille wasi wanzwani rjua tongoritza hao wasi wanzwani sijua na tongoritza hao wakati mwingi wanyuti samba wasi wanzwani namna ntini dirtsorengao yezi ya le 26 mai 2021 wonsi mwambiani wakati mwingi zimetia wanyude mtio balbali haruma zitongozini mtanroa nao weka laliha usifikiri mba waswanzwani wasimagedze wasinyombe lazima ni germain mbele bavani siku fulani tafulani lazima rushuke pare na sirjwa mba azali daluna jeshi azali daluna hizi nguvu azali daluna hizi pesa ana hizi mwezo pia za kufanya hizi complot usifikiri mba lazima ni germain mbele rehar mwezi media mwa ben bavani risfanya kata kada murengi wa nyombe murengi wa jinga murengi wa ndukana mana baba usimambiani mbezi media na mshipa ma question makala lazima ni maadisa bi ma question ya nyumu ya disao et ma question ya ulaba sous-entendu musimba azali brillant na nyumu jwa fete musimba azali brillant waswanzwani wasimagedze wasimalaba bi waskarende haishitswa waswenda haimindu waskarende haishitswa nisfikiri mba rangu 97 wangazija wanyuru ngamba waswanzwani wasilwandu wa peuru harma ikomori mana kakila tangu ijiro komori waswanzwani rifanyao ifurahimara ko deizatu haki na nyumjo marna haki mana ikomori yoti yabahe wa mtola tiyamehe wa mtu bei ya turonsi Ibrahima ba lazima rigidai msubutu ngomba waswa pe wasima belge kweli wasima belge kubali mba wasima belge wabo viajeni vora jambia mba karsi fanya liraka ifanya 97 bersi fanya namna yangina kamsi jwa halia to sarfanya musiringi ya zibani musiringi ya rohoni musiringi ya jitswani musiringi harma izi yankili zatu lazima la muheru mwambie barsfando kata au tsar mwambie amba wasir si jwa feti amba wanyanga zijya mrongo amba mbika elimbe vozuzi bapala ulawa voa Ortega comme questionner mtwalo maore wakati asite amba va yotina washingazija na washimwali diwa mwaba pale Ortega himaru mwamba ai manti nuru ngomba wangazi jamani nu precise ofete halumba wangazi na mwali rungwa tumba wa majeshi wa Komori na majeshi wa Komori okole majeshi wa Komori bi majeshi wa Komori watapangia hawa na wangazi na wana wanzwani na wana wa mwali wabone kama mwali dafanya ntumbi lazima na rongoli ne kama mzwanda dafanya ntumbi lazima na rongoli na kama ngazija dafanya ntongo lazima na rongoli kafadhali kawanyu ngazija na ikaule mzwanda dafanya ntongo mtsomro ngamba ule mgazi mzwani na ikaule mwale mtsomro ngamba ule mwali bihanyo tsili halu tsani mwambie ntongo bana mgalie mba ya madhamane wangazija wavilu hanzwani wo wavilu ha mission wavilu hanzwani chini wanda terroriser waskina pitié wanda terroriser wanzwani mana wanzwani wodifikiri kifamba wakaidi bawondo mtsoma mwambie yudeini mamilitera wa nzwani walo nzwani bali wa nzwani wao hari mazibunduki zao
okakana munition arma zi chargeur zao iyo deja decision ya rengwa rijwao rambilwa uyu amba militaire wa Nzwani walonzwani mazifu yao liwangazija bivatolo amuri amba yama chargeur ezbudukiza wanzwani watovolwayo ziske na munition yule mana monaomba wanzwani walonzwani kashi wa wadisa chitoko shonzima wasibola mivavari na imana wasinaha na 97 mba wanzwani wakashpitz wanzwani wada harma debarkema warengezi bundukizo wataonsi pia wendeza washabuzu shamba wasideli ya Nzwani bavwa skarala wanankili fikiri bantongozi lo Nzwani karsizijwa de A à Z sijwa mba ya mabamana walo Nzwani mba wanzwani wo warendwa shintu kavu warendwa shintu mba dalutumba vavo desi tenu lwalonazo bikasi na amuri tsoko yonzi solta mungazja uwe joto amuri dungu aifanyishi yara na mabamana waliyo Nzwani mba wanzwani ondo nzali mwambie ni yodeni na ikamkubali amba wasu Nzwani lazima rushikie Mtanzani watoshuka Mtanzani karsijwa mba leo au meso au mwezi au mwaha bivasuku erswenda tari elewe eswenda tari maizi nyangu wantu wa Muhammad Bakari ata wantu wa Salami ata wantu wa Muhammad Janfari ata wantu wa Ibrahim Halidi ata wantu wa Sambi mana wasipia Wanzwani na wasidero dhulumi hao bisi luangazija sifikiri mbarzo imasuku rijambe mbahe kondoye moja lazima riwane rihifadhi wana watu na izimali zatu na malago yatu mgazi yatu kwamba Nzwani asijodhulumu ajodhulumu izimali za Nzwani ajolola wana wangazi wa Nzwani awadhulumu Nzwani babodu mwana wangu udi mwana waho udi mtumishi waho udi mtumishi wangu udi mmaho udi mmangu kabasi Mzwani moja tukalia wala tembe lazima namuni mmahe aja kufuriwe awamunu mwanahe akufuriwe awamunu mshiwa akufuriwe akinsaruwezi jemba wa Muhammad Bakari awe Salami awe Atullahi au Muhammad Janfari au Ibrahim Halidi iyo Mzwani waskarsiva wasujomana rubuzu zanzana basi zilimuzono zonzi pia ziankeza tuzisifanya hazi na wasira kensi wasutwalia mana wanyu utwalia odali wasirtwalia ndongo yanyu mlona itangu yanyu mlona emoja mutazi mujue ziloro honi hawanzwani kamtuzijwa mana ya Nzwani yonzu na zivira unyuma hoho kavasi mtazijua mtuzikia dube mkazono wavutu ngutsani mwambio ndeni na mtafadhali mwamorongowa murongo embaini kondo ya nsiju na murongowa na murongo embaini daula ya nsibe msirongo emba Wanzwani mana Nzwani shinti shipande shanyama be lazima nikemba Wanzwani wa ishparado lazima washileweke shinti shipande shanyama mba wa mwalo ishparado lazima washileweke shinti shipande shanyama mba sheparo na mawe lazima shiliweke shinti shipande shanyama mba sheparo na ngazi lazima kemba ngazi ya tuduali wakure bika kila itojo bavo iterjulia di wasironzi pia wana nyangu ngazi na mtafadhali msimiani ramodai na dailie vanu hakilio na dailie vanu zikweli zilio na rambiane zikweli be riskire baba ngisiana re zamiana zoza higiri Nzwani taupara leo vani na mgidi semba esk ngazi yazo za tokiri au zo higiri au zo fanyishiha bubushanda rengwa hatuhuma karsim jwamba alimenguni awafu dapre nezirumeri tulonazo bapale karakia ntungu ya hikiri wala karakia ntungu ya rungwa andarengwa remokia ripara lishipida shahe shanda ziwana mnabazidi hali ya usilamu watu warungwa Salami afanywe complot arengwa hensi watu moshukashinamana
ayatullahi kafadhalika na wangina na mgali hali wanzuani wa kufuri wao ni serikali ya Ngazija. Mamadu halafungwa sida halu ayatullah hafungwa, Ikililu halafungwa sida halu ayatullah hafungwa. Bavo msireme mwabuza marbaliza mbarsilie, musireme mwabuza mahirteshea mbaruare mebita hulia kaasilia wakati kwa mbaramulia, msireme ya masama na hujiviwa na hurreme ya zigelegele na mtafadhali biti haki rahimu dai na artaitu bina ngaliemba waswanzwani wasideru harma danger, maana wanzwani wengi waliongazja na mali na maisha na namna haukamba lazima ni mzwani na ikali mva hasara ijao wenda tupara no hasara namna mbi wakati sikwamba leo vaja vasifanyishe hasara mngazija lazima napati aparwan hasara nzwani uvi au mwala lazima unaparana hasara nzwani dovi kavu belwa zirongowa msizirongowa kama ziho zirongowa babo swanzwani risijifikiria na urgilolea na urgitwalia mba sofanya namna ntini tarshinde ruvuke na zitongo sini na sirtso vuka nazo ntoka mwa venza esoro hozaroho bwana nyengi somenye hao bwana nyengi tsokomba karto zipari ya feita bivalera mbilo mba mtamuta hashanda shema lazima mtapasu ya majoi kutojua fanya shanda ni kama majoi ya abavu kwa ya pasua kwa sababu ona nyango ngazija amba narhime konyo moja sidi kalite le fanyao wanyomu fanyao ngazija bamsimia mwefanya maukumbi naho lesi ni namna be speaking be namna msijwa fete jeli makomhala azali zikaza songa za paravani jeli bwe mwapa jwangina msaidie wozuzi akohojiwa rongwamba azalide mfalume wa hema vare na umwenge bi wakati do wowo avirwa sijwa amba wasinda wa ilawana akili au ndo mutini rongwamba mavareani. Allez, c'est parti. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Lokamba dalumba wantu wanu waringi warfanya nyombe warfanya zuka zina maana wasifikiri mba wasinyombe wasituka zina wakatarumwa mba azalide mfalume wa hemu mwenge na mavare bi ajavirwa rumwamba mavare yani yarungolo mba Robin yayo ya maisha ya Robin yoyu kama hamitano amati video mtseona wabitsamba ntambo wala tsokamba udezile mba rongwezi tongomba fazilwe mwenza masera arongamba ile imonte wa ya rongwanto mwele ya tu deni msaidia rongwamba mavari ya Robin ya maisha ya mavari ya Robin kama hamitano babu msifikiri mba ministre wa heya kiba mwenza masera lo bebe lo gaulaola na ikamsiringa milioni au miliari amba msitia pare kamsitia pare la maisha bimsitia pare la manda yanyu hekoma yude manezi mandaka kila president jo babo amba sitia pare yefanya mahamira lazima kema to regemba sitia pare bavo tsoka halo talin bavo wanywa jinga maana ufapari la wa mtsambu leisa domoni rambilo mbalo tulolango wakati wa mkolo parilo la vavu jel para wakati li futsuha bil parilo dalili za vavu na mahaminga virangu wantu wakaharma colonisation
wavona ikawa nyula nyupare musilifati ambaye lazima nikimba la mahamitano ni muhiringe izimaliza makomori mwaigambia mamsikire mapeshu bamba msifanya rongo fasukurtum zahani rijoi izimalizizo vanu mazensi tarijwe mbazifanje atavavo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.